Así que en esta hora yo les voy a invitar a estar de pies. So at this time I invite you all to please stand. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 14, We're going to open our Bibles in the book of Romans chapter 14, el versículo 23. verse 23. Ahora nos vamos a concentrar en la segunda parte de este texto. And we're going to concentrate on the second part of the verse. La Escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. It says, but he who doubts is condemned if he eats, because he does not eat from faith. For whatever is from faith is not from faith, is sin. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. For whatever is not from faith is sin. Añade el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Oremos. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre. Señor, te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y en esta hora yo te pido que tu Santo Espíritu, el Consolador, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Hermanos, yo le he puesto por tema este mensaje: Satanás opera a través del pecado. I have put as a theme to this message, Satan operates through sin. Todo creyente debe saber eso, Every believer should know this. que Satanás, nuestro adversario, el diablo, opera a través del pecado. That Satan, the devil, our adversary, he operates through sin. Hoy se celebra en esta nación la fiesta de Halloween. Today it is celebrated in this nation the festivities of Halloween. Y nosotros hemos aprendido que todo lo que tiene que ver con Halloween tiene su origen en ritos y creencias paganas. And we have learned that everything that has to do with Halloween has its origin in rituals and pagan beliefs. Diciendo que este festival está íntimamente relacionado con el reino de las tinieblas, And being that these festivities are associated with the kingdom of darkness, nosotros exhortamos a todos los padres cristianos, miembros de nuestra iglesia, we exhort all the members of our church a abstenerse de participar de dicha fiesta. that you should abstain from participating in such festivities. Y mucho más cuando sabemos que la Biblia habla claro acerca de la realidad de Satanás y los demonios. And even much more when we know that the Bible speaks the reality of Satan and his demons. En una ocasión yo hablé de este tema. On a certain occasion, I spoke about this topic. Hablé de Satanás y los demonios. I spoke about Satan and the demons. Y una hermana me dijo, de esto hace muchos años atrás, And way back, a sister said to me, una hermana me dijo: oh pastor, no sea supersticioso. she said, oh, pastor, don't be so superstitious. Eso es un mito. That is a myth. Eso no es una realidad. That's not real. Pero nosotros hemos aprendido But we have learned
que la Biblia habla claramente acerca de la realidad de Satanás y los demonios. That the Bible speaks clearly about Satan and the reality of Satan and his demons. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. So much so in the Old Testament as in the New Testament. Así que nosotros tenemos dos grandes enemigos, So we have two great enemies. que son el pecado y Satanás. It is sin and Satan. Pero de los dos, el pecado es peor que Satanás. But of the two, sin is worse than Satan. Por si usted no lo sabía, Just in case you all didn't know. el pecado es peor que Satanás. Sin is worse than Satan. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque la única manera en que Satanás puede hacernos daños es a través del pecado. Because the only way that Satan can harm us is through sin. Voy a repetir eso. I'm going to repeat that. La única manera The only way en que Satanás puede hacernos daño in which Satan can do us any harm, es a través de nuestro pecado. it's through our sin. Por eso yo le puse por tema a este mensaje: Satanás opera a través del pecado. That's why I put as a theme to this message, Satan operates through sin. Pedro lo pone de esta manera. Peter puts it in this way. En Primera de Pedro 3:13. 1 Peter 3:13. Mire lo que dice. Look at what it says. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? And who is he who will harm you if you become followers of what is good? Hermanos, nadie, Brother, no one, ni aun Satanás, ni los demonios, not even Satan and his demons, podrán hacernos daño will be able to harm us si nosotros seguimos el bien, if we are followers of good, viviendo una vida santa y pura delante de Dios. living a holy and pure life before God. La Biblia dice más. The Bible says more. La Biblia dice que Satanás no podrá ni aun tocarnos. The Bible says that Satan cannot even touch us. Yo no sé cuántos tienen esa confianza I don't know how many of you have that de confidence que están bajo la sombra del Omnipotente, that you are under the shadow of the Almighty, de que usted está bajo la protección de Dios that you are under the protection of God, y que el enemigo no puede ni aun tocarlo. and that the enemy can't even touch you. Está en la Biblia. It's in the Bible. Primera de Juan 5:18. 1 John 5:18. Ahí lo dice. It says it there. Mire lo que dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no se acomoda en una condición pecaminosa, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Ese aquel que fue engendrado por Dios es Jesucristo. Dice, le guarda y el maligno no le toca. It says, we know that whoever is born of God does not sin. In other words, you don't get comfortable in that sinful nature. But he who has been born of God, the one who is born of God is Jesus. He keeps himself, and the wicked one does not touch him. Así que, hermanos, hay protección en el Señor Jesucristo. So, brethren, there is protection in the Lord Jesus Christ. La Biblia enseña que hay dos reinos. The Bible teaches us that there are two kingdoms. Está el reino de la luz The kingdom of light y está el reino de las tinieblas. and the kingdom of darkness. Y sabemos And we know que en el momento de nuestra conversión, that in that moment of our conversion, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, when we accept Christ as our Savior, Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz admirable. God brought us out of that kingdom of darkness and he brought us into his kingdom of marvelous light. Hay dos textos en la Biblia que revelan esta verdad. There are two verses in the Bible that reveal this truth. Uno de ellos es Primera de Pedro 2:9. One of them is 1 Peter 2:9. Vamos a leerlo. Let's read it. Dice: It says, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. it says, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Dios nos llamó God called us de las tinieblas a su luz admirable. from darkness into his marvelous light. Y Colosenses 1:13 Colossians 1:13 dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo.
It says that he has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son that he loves. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. It says, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. Hay vida en Jesús. There is life in Jesus. Hay redención en Jesús. There is redemption in Jesus. Estamos en el reino de la luz admirable de Jesucristo. We are in the kingdom of his marvelous light. Usted debe saber que hay dos reinos. You should know there are two kingdoms. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Kingdom of darkness and the kingdom of light. Y usted debe saber And you should know que en el momento de su conversión, that in that moment of your conversion, Dios lo sacó del reino de las tinieblas y lo trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. God took you out of that kingdom of darkness and brought him into the kingdom of his son Jesus. Ahora, cuando estábamos en el reino de las tinieblas, Now when we were in the kingdom of darkness, dice la Biblia the Bible says, en 2 de Corintios 4:4, 2 Corinthians 4:4, que Satanás, el Dios de este siglo, había cegado nuestro entendimiento para que no nos resplandeciera la luz del Evangelio de Jesucristo. it says that Satan, the God of this age, he had blinded those who do not, so they would not believe, lest the light of the gospel of the glory of God would shine on them. Pero damos gloria a Dios, Oh, but we give glory to que God. Dios en su misericordia nos quitó las vendas, That God in his mercy, he took off those things that blinded us. quitó la ceguera de nuestros ojos. He took away that blindness from Y our ahora eyes. vemos el reino de las tinieblas como es en verdad. And now we can see the kingdom of darkness as it truly is. Un reino plagado de celos. A kingdom that is plagued by Celos, pleitos, iras, contiendas y disensión. jealousies and strife and troubles and all kinds of Pero el discord. reino de la luz admirable de Jesucristo es diferente. But the kingdom of the marvelous light of Jesus Christ is different. Es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. It's a kingdom of righteousness and peace and love and joy in the Holy Spirit. Y ahora usted y yo tenemos la responsabilidad And now you and I have the responsibility de permanecer en esa luz admirable de Jesucristo. to remain in that marvelous light of Jesus Christ. Y la luz That light de ese reino maravilloso of this kingdom of marvelous light, es la palabra de Dios. it is the word of En God. otras palabras, si usted permanece en la palabra de Dios, In other words, if you remain in the word of God, usted va a permanecer en la luz admirable de Jesucristo. then you're going to remain in the marvelous light of Jesus Christ. Mientras nos mantengamos en la palabra, And while we maintain ourselves in the word, guiados por la palabra, guided by the word, viviendo en la palabra, living in the word, alimentándonos de la palabra, nurturing ourselves with the word, nos mantendremos en la luz del reino de Jesucristo. we'll maintain ourselves in the light of the kingdom of Y God. cuando el enemigo venga contra nosotros, And when the enemy comes against us, ninguna potestad tendrá el reino de las tinieblas. the kingdom of darkness will have no power. No podrá prevalecer contra nosotros. It will not be able to prevail against us. Porque nosotros estamos en el reino admirable de Jesucristo. Because we are in the kingdom of the marvelous light of Jesus Christ. Y el enemigo tendrá que limitarse The enemy will have to limit a himself tentarnos a pecar to tempt us to sin y tratar de ponernos tropiezo. and to try to put a stumbling block Mire, upon ninguna us. autoridad tiene el enemigo sobre nosotros The enemy has no authority over us si no le fuere dada de arriba if it wasn't given to him from above, o si usted no se la da. or if you don't give it to him. Lamentablemente, Sadly, muchos de nosotros many of us, le abrimos puertas al enemigo we open doors to y the le enemy damos autoridad sobre nuestras vidas. and we give him authority over our lives. Cuando pecamos y nos acomodamos en una condición pecaminosa, When we sin and we get comfortable in that sinful nature, el enemigo tiene que limitarse a tentarnos. the enemy will have to limit himself to tempt us. Y nosotros sabemos que ser tentado no es pecado. And we know that to be tempted, that's not a sin. Pecado es caer en la tentación. To sin is to fall into that temptation. Así que hermanos, nunca digamos el diablo me hizo hacer esto. So we should never say, brethren, the devil made me do that.
o por culpa del enemigo soy lo que soy. or because of the fault of the enemy, that's why I am what I am. Porque el enemigo jamás podrá obligarlo a usted a hacer lo que usted no quiere hacer. Because the enemy will never be able to obligate you to do the things that you don't want to do. Él solo usará nuestras decisiones He'll only use our decisions para llevarnos a pecar in order to cause us to sin y tratar de esclavizarnos en el pecado. and to try to enslave us in that sin. Ahora, la única manera en que nosotros podemos evitar que Satanás nos esclavice en el pecado The only way that we're going to be able to avoid that Satan will be able to enslave us in sin es confesando siempre nuestros pecados. is by always confessing our sins. Mire, la Biblia dice en Proverbios 28:13 The Bible says in Proverbs 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. it says, he who covers his sin will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Mire cómo dice el que encubre sus pecados. Look at what it says. It says, he who covers his sins, O sea, el que los esconde. the one who hides them. El que es tan insensato de pensar que Dios no sabe lo que sucedió. The one who's so foolish to believe that God doesn't know what happened. El que encubre sus pecados porque no los confiesa. The one who covers his sin because he doesn't confess them. Dice el texto, no prosperará. The verse says, they will not prosper. Prosperará en el lenguaje original quiere decir no avanzará hacia la meta. And prosper in the original language says they will not advance towards the goal. Hermano, porque la verdadera prosperidad Brother, because the true prosperity, no es tener mucho dinero y bienes de este mundo. it's not to have a lot of money and goods of this world. La verdadera prosperidad es avanzar hacia el propósito de Dios para nuestras vidas. True prosperity is to advance towards the goal of God for our lives. Pero el que encubre su pecado no va a avanzar en ese propósito de Dios para su vida. But he who covers his sin will not advance in that purpose that God has for their life. Si no confesamos nuestros pecados, If we don't confess our sins, se quedarán guardados en nuestros corazones. then they'll be stored in our hearts. Y sin darnos cuenta, And without noticing, comienzan a oscurecer nuestra manera de pensar. they'll start to darken the way we think. Y encontramos que ya no queremos orar And we find that then we don't want to pray como anymore, antes lo hacíamos. the way we used to do before. Ya no queremos escudriñar las sagradas escrituras. We no longer want to search Holy Scripture. Se nos quita el deseo de vivir una vida santa y piadosa delante de Dios. We don't have the desire to live a life that is holy and righteous before Debe God. decirle, y si pasa mucho tiempo sin confesar nuestros pecados, And let me tell you, if you go a long time without confessing your sins, ya sean pecados de enojo whether they be sins of anger o pecados de falta de perdón or sins of lack of forgiveness o pecados de inmoralidad sexual, or sins of sexual immorality, lo que sea, whatever they might be, si no los confesamos, if we don't confess them, afectará nuestra relación con Dios they will affect our relationship with y God. entonces se detendrá el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Then that spiritual growth will be detained in our lives. Y dejaremos de avanzar en el propósito de Dios para nosotros. And we'll stop advancing in that purpose that God has for us. Y es entonces como que comenzamos a vivir bajo estrés. Then we start living under stress. Yo sé de lo que le estoy hablando. I know what I'm talking about. Come on now. Hay personas que me han llamado There are some people who have called me y me han dicho, pastor, no aguanto o no resisto este estrés. and they say, Pastor, I can no longer continue with all the stress. Comenzamos a vivir bajo estrés, We start to live under stress sin paz en nuestros corazones, without peace in our hearts. intranquilos, We're not tranquil. sufriendo de pesadillas o insomnio en las noches. We're suffering and we're not able to sleep at night. Y comenzamos a pensar And we start to think que todos los cristianos son hipócritas that all Christians are hypocrites. y que todos los hermanos nos están juzgando continuamente And that all the brethren are just judging us y continuously. que todos nos quieren hacer daño. And that everybody wants to harm us. Y se cumple lo que dice Dios en su palabra, And it's fulfilled what God says in His Word. que si no confesamos nuestros pecados, That if we don't confess our sins, no prosperaremos, we will not prosper. no avanzaremos We will not advance en el propósito de Dios para nuestras in the vidas. purpose that God has for our lives. Ahora, si usted y yo confesamos nuestros pecados, But now if you and I confess our sins, Primera de Juan 1:9 dice 1 John 1:9 says, que entonces then
Dios perdonará nuestros pecados. God will forgive our sins. Eso es muy importante. That's very important. Si confesamos nuestros pecados, si nos ponemos de acuerdo con Dios If we confess our sins and we enter into an agreement with God, y le decimos al Señor, Señor, ayer cometí este pecado y no quiero continuar, no quiero avanzar sin confesarlo. and we say, Lord, yesterday I committed this sin and I don't want to continue on unless I confess it. Si le decimos a Dios en oración, aunque Él ya lo sepa, If we tell God in prayer, even though He already knows it, Señor, yo confieso este pecado, Lord, I confess this sin. y nos ponemos de acuerdo con Él, And we enter into agreement with Him, admitiendo que lo que estamos haciendo no es de agrado a Él. admitting that what we are doing is not pleasing unto Him. Si confesamos nuestros pecados, If we confess our sins, Él es fiel. He is faithful. ¿Fiel a qué? Faithful to what? Fiel a sus promesas. Faithful to His promises. Él ha prometido perdonar nuestros pecados He has promised to forgive us of our si sins nosotros los confesamos. if we confess them. Además, Dios es justo In addition, God is just, y su justicia será atribuida a nosotros and His righteousness will be attributed to us si confesamos nuestros pecados, if we confess our sins, creyendo en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. believing in the redeeming work of Jesus Christ on the Si cross. confesamos nuestros pecados, If we confess our sins, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados He is faithful and just to forgive us y of our sins limpiarnos de toda maldad. and cleanse us from all unrighteousness. Y entonces tenemos paz con Dios Then we'll have peace with God por medio de nuestro Señor Jesucristo. through our Lord Jesus Christ. Y somos justificados And we are justified. porque la justicia de Jesucristo es atribuida a nuestras For vidas. the righteousness of Jesus Christ is attributed to our lives. Está en la Biblia. It's in the Bible. Romanos 5:1 lo dice, Romans 5:1 says it. que por la fe That through faith, somos justificados we are justified. y tenemos paz para con Dios And we have peace through God, por medio de nuestro Señor Jesucristo. through our Lord Jesus Christ. Y Satanás no podrá jamás esclavizarnos And Satan will never be able to enslave us si nosotros confesamos diariamente nuestros pecados if we confess our sins daily y hacemos propósitos de apartarnos de él, and we make a purpose to separate ourselves from del pecado. that sin. Recordando siempre Always remembering el tema de este mensaje, the theme of this message, que Satanás opera a través de nuestro pecado. that Satan operates through sin. No le dé esa oportunidad al enemigo. Don't give the enemy that opportunity. Ciérrele todas las puertas al enemigo Close all the doors to the enemy para que él no tenga acceso so you will not have access a nuestras vidas. to our lives. Hay algo importante en la vida del cristiano There is something important in the life of the Christian que lamentablemente muchos cristianos ignoran that sadly many Christians ignore. y se encuentra en el texto que leímos al principio, And you find it in that verse that we read at the beginning. Romanos 14:23, Romans la 14:23. segunda parte del texto. That second part of that verse. Dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. For whatever is not from faith is sin. En otras palabras, In other words, el blanco número uno de Satanás the main target of Satan es destruir la fe del cristiano, is to destroy the faith of the Christian, destruir nuestra confianza en Dios. to destroy our confidence, our trust in God. Y usted y yo sabemos And you and I know, que la Biblia dice the Bible says, en Romanos 10:17 Romans que 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. that faith comes from hearing, hearing from the Word of Por God. eso el enemigo siempre está atacando la palabra de Dios That's why the enemy is always attacking the Word of God con el propósito de debilitarnos en la fe. with the purpose of weakening us in our faith. ¿Usted conoce la historia? You know the story. Génesis 3:1. Genesis 3:1. Mire lo que dice. Look at what it says. Vamos a leerlo una vez más. Let's read it once again. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. It says, now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? Usted se puede imaginar al enemigo preguntándole a Eva, You can imagine the enemy asking Eve, ¿de veras que tú crees eso? do you truly believe that?
que tú vas a morir. that you're going to die? Tú no vas a morir. You're not going to die. Tus ojos van a ser abiertos Your eyes are actually going to be opened. y tú vas a conocer el bien y el mal. And you're going to know good and evil. Dios no quería que Eva conociera el mal. God didn't want Eve to know evil. Por eso le prohibió comer del fruto de ese árbol. That's why he prohibited her from eating from that fruit. Pero Satanás está siempre atacando la palabra de Dios. But Satan is always attacking the word of God. Y en este tiempo, And during this time, él hace lo mismo. he does the same. El enemigo nos dice muchas veces, The enemy tells us many times, con que Dios ha dicho, has God indeed said en 1 de Corintios 6:18, in 1 Corinthians 6:18, huid de la fornicación. flee sexual immorality. ¿De veras que tú crees eso? Do you truly believe that? Con que Dios os ha dicho, Has God indeed said, en 1 Tesalonicenses 4:3, 1 Thessalonians 4:3, que su voluntad es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. that our sanctification is to abstain from sexual immorality? ¿De veras que tú crees eso? Do you truly believe that? Con que Dios os ha dicho Has God indeed said, en Colosenses 3:5 Colossians 3:5, que ustedes deben hacer morir lo terrenal en vosotros? that you should put to death those things that are in you? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, Fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness? cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience? ¿De veras que tú crees eso? Do you truly believe that? Con que Dios os ha dicho Has God indeed said, en Malaquías 3:10 Malachi 3:10, que debemos diezmar. that we should tithe? ¿De veras que tú crees eso? Do you truly believe that? Con que Dios os ha dicho Has God indeed said, en Romanos 13:1 Romans 13:1, que se sometan todos a las autoridades superiores. that we should subject to the governing authorities? ¿De veras que tú crees eso? Do you truly believe that? Hermano, ¿qué estamos diciendo con todo So esto? what are we saying with all of this, brethren? Que Satanás atacó, ataca y atacará siempre la palabra de Dios. That Satan attacked, he continues to attack, and he will always attack the word of God. Porque la palabra de Dios es la base de nuestra fe. Because the word of God is the basis of our faith. Así que el blanco de Satanás es destruir nuestra fe. So the target of Satan is to destroy our faith. Por eso la Biblia dice That's why the Bible says, en 1 de Timoteo 6:12 1 Timothy 6:12, que debemos pelear la buena batalla de la fe. that we should fight the good fight of faith. Hermanos, la guerra que estamos librando Brethren, the fight that we are fighting, es una batalla de fe. it's a fight of En faith. otras palabras, In other words, estamos constantemente batallando contra toda incredulidad we're constantly battling against all types of unbelief y contra todo lo que el enemigo dice contrario a la palabra de Dios. and against all those things that the enemy says against the word of God. Dios dice una cosa God says one y thing, el enemigo dice otra. and the enemy says something Y else. yo pregunto en este día, And so I ask on this day, ¿a cuál de los dos vamos a creer? which of the two are we going to believe? ¿A Dios o al enemigo? We're going to believe God or the enemy? Satanás nos promete placer inmediato. Satan promises immediate pleasure. Dios nos promete a largo plazo bendecirnos. God promises long term to bless us. Satanás nos dice, gózate ahora. Satan says, have fun now. El pecado es rico, es sabroso. Sin is good. It tastes good. Y Dios dice en Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. And God says to us in Romans 8:18, for the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. ¿A cuál de los dos vamos a creer? Which of the two are we going to believe? Hermanos, es una batalla de fe. Brother, this is a battle of faith. Si yo creo lo que Dios ofrece, So if I believe what God y offers, si yo creo que lo que Dios ofrece es mejor, and if I believe that what God offers is better, aunque tenga que esperar, even if I have to wait, entonces no le hago caso a la tentación del enemigo. then I don't pay any attention to the temptation from the enemy. Le creemos a Dios We believe God porque tenemos fe en Dios. because we have faith in God. Y sin fe, dice la Biblia en Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. And without faith, it says in Hebrews 11:6, it is impossible to please God.
No sé cuántos de ustedes me están siguiendo, I don't know how many of you are following me. pero esta lucha de la cual estamos hablando This battle that we're speaking about, está ilustrada en Lucas 22:31, it is illustrated in Luke 22:31, donde el Señor le dijo esto a Pedro: where the Lord said this to Peter. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. It says the Lord said to him, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat. Aquí la Escritura revela Here scripture reveals que Satanás se presenta delante de Dios para pedir permiso, that Satan presents himself before God in order to ask permission, para tentar a los apóstoles. in order to tempt the apostles. En Job 1:6 In Job 1:6, vemos que Satanás tiene acceso a la presencia de Dios. we see that Satan has access to the presence of God. Y no es sino hasta el capítulo 12 de Apocalipsis, verso 10, And it's not up until the book of Revelation, chapter 12, verse 10, que la Biblia dice que Satanás dejará de tener acceso a la presencia de Dios. where it says that Satan will no longer have that access to the presence of God, Porque ese acusador de nuestros hermanos, because this accuser of our brethren, el que nos acusa delante de Dios día y noche, será lanzado fuera, dice la Biblia. the one who accuses us before God day and night, he will be cast down, the Bible says. Pero todavía eso no se ha cumplido. But that hasn't been fulfilled just yet. Todavía él tiene acceso a la presencia de Dios. He still has access to the presence of God. Y todavía And still, él sube y nos pide para tentarnos, he goes up and he asks permission in order to tempt us, para ponernos tropiezo to put a stumbling block before us, y hacernos pecar. and to cause us to sin. Y cuando nosotros pecamos, And when we sin, entonces vuelve y sube para acusarnos delante de Dios. then again he goes back up and he'll go there to accuse us before God. Pero yo estoy aquí para decirles en este día But I am here to tell you on this day que Satanás no tiene derecho de tocar nuestras vidas. that Satan has no permission to touch our lives. Pero cuando nosotros pecamos, But when we sin, le damos derecho legal al enemigo en nuestras vidas. we give legal authority to the enemy into our lives. Por eso es que hay que avanzar y confesar nuestros pecados, That's why we need to hurry up and confess our sins, para que Dios nos perdone y nos limpie de toda maldad. so that God can forgive us and cleanse us from all Y le unrighteousness. cerremos todas las puertas al enemigo. And we need to close all the doors to the enemy. Lucas 22:31 dice Luke 22:31 says que Jesús dijo a Pedro: that Jesus said to Peter, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Simon, Simon, Satan has asked to sift you as wheat. Es importante que usted sepa It's important that you would know que Satanás no podía hacer nada contra los apóstoles sin antes pedir permiso a Dios. that Satan could do nothing against the apostles unless he asked God permission first. Así que usted se puede imaginar a Satanás diciéndole a Dios: So can you imagine Satan telling God, dame una oportunidad give me an opportunity para tentar a Pedro, so that I can tempt Peter. y tú verás que te va a negar en tu misma presencia. And you're going to see that he's going to deny you in your very presence. Dios le dio permiso. God gave him permission. Entonces el Padre le dijo a Jesucristo el Hijo: And then the Father said to Jesus Christ the Son, ese enemigo vino a pedir a los apóstoles para tentarlos. the enemy came to ask permission to tempt the apostles. Avísales y adviérteles de lo que va a pasar. Warn them and advise them of what's going to happen. Y es ahí donde Jesús le dice a Pedro, And that's where Jesus says to Peter, en Lucas 22:31, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. that's where Jesus says, Simon, Simon, indeed, Satan has asked for you that he may sift you as wheat. Os ha pedido para tentaros. He has asked to tempt you. Pero yo he rogado por ti, dice el Señor, But I have cried out for you, said the Lord, que tu fe no falte. that your faith would not be lacking. Es como si dijera, mira, Simón, It's like he was saying, Simon, look, el enemigo te va a atacar, the enemy is going to attack pero you. yo voy a hacer una intercesión por ti. I'm going to do an intercession for you. Yo voy a estar pidiéndole a mi Padre que tu fe no falte. I'm going to be asking my Father that your faith will not be lacking. ¿Qué iba a atacar Satanás? What was Satan going to attack? La fe de Pedro. Peter's faith. Ese es el blanco de todos sus ataques. That's the target of all his attacks. Nuestra fe. Our faith. Y Jesús dijo, And Jesus said, Simón,
Simon, le voy a pedir al Padre I'm going to ask the Father que tu fe no falte. that your faith will not be lacking. Y luego le dice, y tú, And then he goes on to say, you, una vez vuelto, once you return, aquí le profetiza. now he's prophesying to him. El Señor sabía que Pedro no se iba a quedar postrado. That the Lord knew that Peter was not going to remain prostrate. Y le dice, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. He says that once you return, you confirm your brethren. Así que la estrategia del enemigo era hacer dudar a Pedro So the strategy of the enemy was to cause Peter to doubt y destruir la fe de Pedro. and to destroy the faith of Peter. Hermano, yo aprendí recientemente So brethren, I learned recently que las dudas no son malas. that doubting is not bad. Lo malo es quedarse con las dudas. What's bad is to remain with those O doubts. sea, las dudas van a llegar So in other words, doubts will come, y usted tiene que apagar esos dardos de fuego del maligno con el escudo de la fe. and you need to put out those fiery darts of the enemy with the shield of faith. Sí, porque el creyente que diga que nunca ha dudado Because the believer that says that they've never doubted, está mintiendo. and they're lying. Todos tenemos dudas de vez en cuando. We all doubt every once in a while. Dudamos de algo o de alguien. We doubt of something or someone. ¿Por qué dudamos? Why do we doubt? Le voy a decir por qué dudamos. I'm going to tell you why we doubt. 1 Corintios 13:12 lo dice. 1 Corinthians 13:12 Porque says it. ahora nosotros vemos oscuramente, como por espejo dice, oscuramente, y no conocemos las cosas como deberíamos conocerlas. It says, for now we see dimly, like looking through a mirror, and we don't know the things like we should know them. Pero viene un día en que todo se aclarará. But there's a day where everything is going to be clear. Y como dice el texto, And as that verse says, entonces veremos cara a cara. then we will see face to face. Ahora conocemos en parte, Now we know in part, pero entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. but then we shall know just as we also are known. Así que nos regocijamos And so we rejoice en saber in knowing que aunque ahora vemos por espejo oscuramente, that now we see as in a mirror dimly. viene un día en que veremos todas las cosas con claridad. There's a day that is coming that we're going to see everything clearly. Ahora bien, cuando el enemigo nos pida So now that when the enemy asks for us, para tentarnos in order to tempt us y zarandearnos como a trigo, and to sift us as wheat, ¿qué debemos hacer? Nos preguntamos. what should we do, we ask? Jesús nos da la respuesta. Jesus gives us the answer. Debemos orar para que nuestra fe no falte. We should pray so that our faith is not lacking. Él ataca He'll attack nuestra fe. our faith. El ataque del enemigo viene para que dejemos de confiar en Dios, The attack from the enemy comes so that we can stop trusting in God, para que dejemos de confiar en la provisión de Dios, so that we can stop trusting in the provision of God, para que dejemos de confiar en las promesas del Señor, so that we can stop trusting in the promises of God, para que dejemos de confiar en la protección de Dios sobre nuestras so vidas, that we can stop trusting the protection of God upon our lives, y para que dejemos de confiar que tenemos un mejor futuro con nuestro Padre Celestial. and so that we can stop trusting that we have a better future with our Heavenly Father. Pero si tú y yo nos mantenemos But if you and I remain a través de la tentación, through that con temptation, nuestra confianza puesta plenamente en el Señor, with our trust placed solely on the Lord, Dios nos bendecirá, amados hermanos. God will bless us, brethren. Y usted y yo no nos imaginamos cómo Dios nos va a And you bendecir. and I can't even imagine how God will bless us. Es como dijo el Señor en Malaquías 3:10. It's like the Lord said in Malachi 3:10. Mira lo que dijo el Señor. Look at what the Lord said. Probadme ahora en esto. Test me now in this. ¿En qué? In what? En mantener firme nuestra fe. In maintaining our faith firm. En mantener firme nuestra confianza puesta plenamente en Dios In maintaining firm our trust should be placed y solely en on su God palabra. and on His Word. Pruebe a Dios. Test God. Mantenga su fe plenamente en Él y en su palabra. Maintain your faith solely in God and in His Word. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Test me now in this, says the Lord. Si no abriré las ventanas de los cielos If I will not open up the windows in heaven y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. and I will pour out a blessing for you, that there will not be enough room to store it.
Hay vida en Jesús. There is life in Jesus. Hay bendición en el Señor. There is blessing in the Lord. Dios le bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you.